Continue. Setelah saya ceritakan diangkat jadi ceramah, semenjak itu saya nggak pernah lagi ke gereja. Waktu itu mama sama papa nanya, kenapa kok malas sekali ke gereja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Huta Barat, itu nama asli saya. Nama Islam saya sekarang yaitu Aminah Asri Huta Barat. Saya berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, tapi papa sama mama hijrah ke Padang dan saya berasal dari Sumatera Barat. Umur saya 22 tahun. Alhamdulillah telah selesai kuliah S1 Sarjana Ekonomi Akuntansi. Ya, baik, saya terjemah dulu. أيها الدكاترة المشايخنا الكرام الأعزاء ضيوفنا الكرام قد حكت لنا القصة التي تجعلها اختارت الإسلام فهي إحدى الطالبات في هذا المعهد أصلها هي القادمة من سومطرة الغربية من القبيلة البتكية وهي الحمد لله قد تخرجت من مرحلة جامعية كلية الاقتصاد وكان عمرها 22 سنة ساكنة في سومطرة الغربية عاصمة Padang. استمر. Continue. Kan kalau di Padang kalau misalnya belajar agama maupun muslim maupun non muslim kan harus masuk belajar agama. Jadi waktu itu guru agama saya tuh Batak muslim sama kayak saya tapi beda agama. Ibunya datang ke kelas saya. Memang sih saya pertamanya suka ceramah pembelajaran ibu gitu, tapi pas akhir-akhirnya ibunya tuh ngomong kayak gini, sebaik-baiknya orang yang mempersekutukan Allah di dunia ini walaupun dia beramal baik, tetapi pada akhirnya dia akan tetap di neraka. Karena kenapa? Dia mempersekutukan Allah. Sampai saat itu saya marah iya, benci iya sama ibunya, juga nggak suka sama ibunya. Sampai 1 semester waktu itu saya nggak masuk belajar sama ibunya karena bencinya. Sampai saya nangis ke rumah, ngomong sama orang tua saya. Orang tua saya merupakan keluarga yang taat ibadah, juga mama saya kakaknya ahli agama di agama saya yang dulu. Saya datang ke tempat rumah paman saya ceritakan semua masalah saya sama guru saya sambil nangis. Terus paman saya ngomong kayak gini, gak usah dengar perkataan guru kamu, katakan kayak gini, tidak akan ada, pokoknya intinya tidak akan ada kalau orang ini masuk surga kalau tidak melalui aku gitu, kata di dalam Alkitab itu. Tapi memang semenjak itu memang Tina nggak percaya sampai kisah Tina ini dibawa ke ceramah-ceramah di gereja waktu itu. cukup dulu. Al-asbab allati taj'aluha lil-husul 'ala al-hidayah 'ala al-islam hiya katali fi marhalati al-sanawiyah من دراساتها في أحد الأيام جاء أستاذ مدرس العقيدة في فصلها ومما قال هذا المدرس أنه لا تقبل الأعمال ولو كان هذا الإنسان صالحا ومصلحا في الدنيا ما دام كافرا وهي غضبت ثم رجعت إلى بيتها وحكت هذه القصة فطبعا أسرتها كلها نصراني مسيحي ثم قال لها وفتح لها بيبل الكتاب إنجيل وقال لها بأن هذا القول مردود بإيمانها القديم يقول في بيبل أنها يقود إلى الجنة كل إنسان سيدخل الجنة ولو كان ما في الإيمان المهم أعمل صالح هكذا. استمر. Continue. Setelah saya ceritakan diangkat jadi ceramah, semenjak itu saya nggak pernah lagi ke gereja. Waktu itu mama sama papa nanya, kenapa kok malas sekali ke gerejanya? Cukup.
مشايخنا الكرام، فهي طبعا ترغب في سماع المحاضرة الإسلامية في ذلك الوقت، هذه الطالبة. وبعد أن سمعت المحاضرة الإسلامية كثيرا فرغبت عن ذهاب إلى الكنيسة، فتعجبت أسرتها، لماذا أنت كنت لم تذهب هذه الأوقات إلى كنيستنا؟ استمر. Langsung saya bilang, malas ma gitu, malas pergi ke gereja. فقالت لأسرتها أنا كسلانة، فقد كسالة أصابني الكسل. استمر. Tapi sebelum ketemu sama ibunya itu, memang Tina udah suka sama Muslim. Sukanya itu kalau misalnya dengerin suara azan gitu, kayak senang hati, dengerin teman-teman, dengerin lantunan Al-Quran, kayak sejuk hati. Apalagi yang Tina senangin itu pas takbiran, pas Idul Fitri sama Idul Adhanya. طيب. وهي أيضا رغبت رغبة شديدة حينما سمع صوت الأذان وصوت القرآن، فتعثر في قلبها ta'siran kabiran. Ya. Terus? Jadi sampai Tina itu waktu pas Idul Fitrinya itu, sampai Tina bangunnya itu jam 4 subuh untuk dengerin takbiran tiap Idul Fitri. Sampai Tina nanya sama teman Tina, kok Idul Fitrinya takbiran cepat kali gitu. Oh iya Tina, kalau Idul Fitri itu takbirannya cepat. Coba kamu Idul Adha pasti lama gitu. Cukup. Hatta hadasa ma hadasa fi hayatiha في مناسبة عيد الفطر هناك شعار تكبير بعد أن غرب الشمس، تكبير في قريتها، وسمعت هذه التكبيرات تحميدات تسبيحات فتأثرت في قلبها حتى يعني تكون الساعة 4 صباحا فهي تعجبت لماذا يزول هذه التكبير سريعا، يذهب سريعا، أنا أريد طويل يعني تكبير. الله. استمر، continue. Tapi saat itu Tina memang belum menemukan jati diri Tina. Sampai itu Tina berhenti mempelajari Islam sampai kuliah. Sampai kuliah memang saat itu memang Tina mempunyai teman yang dalam tanda kutip masih kurang ilmu agamanya. Jadi belum bisa Tina nanya-nanya tentang agama Islam. Sampai Tina bikin contoh gitu. Coba. وهي تخفيها هذه الشعورات في داخل قلبها حتى يعني التحقت بمرحلة الجامعية، شعار الإسلام، رغبتها في الإسلام، حتى التقت بإحدى أخواتها بإحدى صديقاتها في الجامعة، وتتكلمت هي عن هذه القصة، يعني مناقشة معها مع هذه الصديقة في مرحلة الجامعة. Terus? Sampai Tina bikin dalam bentuk contoh, sampai Tina bilang sama teman Tina, kalau misalnya non muslim kalau misalnya masuk Islam harus pandai baca Al-Quran, kalau harus bisa baca Al-Quran ya. Cukup. Hatta sa'alat صديقتها كيف إذا كان أحد يريد دخول في الإسلام لابد لازم أن يقرأ القرآن ماهرا متبرعا في بداية. تقول أنا لا أستطيع، هذا الذي مدى تساؤلت في قلبها. Terus teman bilang, iya Tina harus pandai kamu baca Al-Quran, harus pandai dia baca Al-Quran. Oh harus pandai pula ya kita tahu huruf Arabnya. Emang iya, memang harus pandai gitu. Cukup. Fa'azabat sadiqatuha بأنها لازم لابد ماهرا بارئا في قراءة القرآن، وهي ما زالت نصرانية في ذلك الحين. Terus teman nanya, emang kenapa gitu? Enggak, cuman teman Tina yang non muslim mau mualaf, padahal itu Tina sebenarnya gitu. فقالت لها وسألتها لماذا سألت هذا؟ فقالت هي هذا الأخ عندي صديقة تريد الإسلام، ففعلا هذه الصديقة هي أخفاها. Ya. Sampai waktu itu Tina nggak nanya-nanya lagi, sampai waktu lulus wisuda
itu stop, pas selesai lulus wisuda, Tina akan nanya-nanya lagi sama teman Tina. Tapi ingat Tina, pas hijrahnya Tina itu tahun 2016. Tahun 2016 pas waktu itu bulan puasa, Tina dengerin salah satu stasiun TV di swasta tentang mozaik Islam, tentang neraka, kematian, azab kubur. Pas Tina dengar itu langsung nangis gitu. Ya, cukup. Wa ya Syekh, masyakhina al-kiram ad-dakatir, fa alhamdulillah fi sanah 2016 دخلت هذا الأخ وحصلت على هداية الإسلام، وبعد أن شاهد إحدى البرامج في قنوات برنامج إسلامية عن لمحة برنامج إسلامي، وفي ذلك الوقت القنوات يعني ماذا تبث an al-jannah wan nar, fabakat hiya bukaan syadidah. Terus tapi pas bulan puasa itu Tina pulang kampung ke Medan sama orang tua sekeluarga, pulang kampung ke Medan. Setelah pulang kampung ke Medan balik lagi ke Padang. Pas mau berangkat ke Padangnya dengar lagi ayat Al-Qur'an mengenai kafir, mengenai azab kubur, neraka sama kematian. Sampai itu langsung Tina nangis dalam mobil gitu. Baik. Wa في شهر رمضان بعد انتهاء شهر رمضان في عيد الفطر ذهبت هذه الأخت مع أسرتها إلى سومطرة الشمالية، إلى عاصمة سومطرة الشمالية ميدان، مع أسرتها مع أمها وأبيها. وبعد رجوعها من ميدان من سومطرة الشمالية إلى padang سومطرة الغربية في أثناء السفر شهدت سمعت صوت القرآن والنار، قصة النار والجنة، فبكت bukaan syadidah أيضا مرة ثانية. Terus disingkat dikit. Terus yang membuat Tina makin yakin hijrah ke Islam itu selama Tina lulus wisuda sampai tahun 2017 itu Tina nggak bisa tidur karena cukup. Wa mimma alladhi yu'akkid qalbaha lidukhuli 'ala al-Islam annahu hilal tilka al-ayyam حينما جاءت الليلة ليالي لا تستطيع أن تستريح أن تنام، دائما قلق في قلبها، تساؤلات كثيرة. Enggak, ya waktu itu memang nggak bisa tidur, dalam tanda kutip Tina takut kali sama yang namanya malam, takut tidur kalau Tina khafat idza ja'a al-lail. Takut tidur karena Tina takut kalau misalnya Tina bangun lagi takut mati gitu. Wa hiya khafat min an-naum idza kana la tastati an tastayqid min naum wa mata. Walam tadkhul al-Islam. Terus sampai Tina takut sama malam, malah pagi sama siangnya malah makin takut Tina gitu. Sampai teman-teman ngajak Tina pergi main yuk, Tina bilang nggak mau karena kenapa dalam hati Tina kalau misalnya Tina nanti naik angkot bisa saja nanti Tina kecelakaan terus mati gitu. Hatta takunu hadhil hal musaytara ala nafsiha wal layali was sabah wan nahar سيطر على نفسها الخوف إذا خرجت من البيت وركبت الحافلة فتصادمت ومت فكيف أنا حتى تكون هذه الشعورات في قلبها تساؤلا. Terakhir sampai waktu itu Tina mengalami kejadian 2 kali. Pas tengah malam waktu itu pas Tina selesai menjahit mau tidur, jadi kayak rasa ada yang narik badan Tina ini sampai ke kerongkongan Tina, nggak bisa ngomong. Tina langsung lari sempoyongan, waktu itu nggak bisa ngomong, manggil mama tuh nggak bisa gitu, teriak nggak bisa. Tina nangis waktu itu, langsung duduk di depan mama, Tina nangis langsung Tina bilang sama mama, ma Tina mau sholat gitu, nangis ma Tina mau sholat. Terus langsung mama marah kayak gini, kok kamu bilang kayak gitu, nggak boleh bilang kayak gitu. Hadasa ma hadasa fi ihda layali al-hadisa al-ula annaha ba'da intahat min amaliyati al-khiyatah hunaka shakhsun yajlib min hanzarah yani naz'a hatta yanza hatta la tastati an tatanafas. Allah. Summa dhahabat ila ummiha wa istakat
هذه الحادثة وقالت هذه الأخت يا أمي أريد الصلاة وعرفنا الأم ما زال نصرانية. ماذا قلت يا ابنتي تريد الصلاة كيف أنت؟ استمر. Sampai mama bilang nggak boleh ngomong kayak gitu, kalau kamu kayak gitu lagi pisah kita, beda lagi makanan kita. Cukup. Hatta qalat laha ummuha la taqul zalik, la tukarrir zalik. Fa illa idza udti marratan wahidah idhab wakhruji min al-bait. Istamir. Sampai waktu itu mama bilang, yaudah ayo sini kita berdoa gitu. Sampai Tina bilang Tina nggak mau. Langsung hatta qalat laha ummuha ta'ala ya baniyatu nad'ullah ala tasawwur, nad'ullah doa nad'u Isa ala millatiha al-qadimah nad'u hatta natma'in qulubana lakinna rafadat. Langsung Tina waktu itu langsung lari ke kamar, langsung Tina ambil handphone, Tina browsing di internet ayat kursi sama kalimat syahadat. Itu Tina ngomong ke ayat kursi, Tina baca, syahadat Tina baca, langsung hilang semuanya gitu. Summa ba'da zalik dakhalat hadhihi al-ukh al-ghurfa wa fatahat jawalaha anil Islam wa qara'at kaifa tariqatu nutq syahadatain. Wa qara'atha fil jawaliha hatta bakat bukaan syadida wa kharajat dumu' min uyuniha. Tapi balik lagi pas sudah beberapa minggu, 3 minggu atau 1 bulan lagi Tina mau pergi belajar kursus menjahit, balik lagi di angkot ada yang narik lagi tubuh Tina ini sampai ke kerongkongan, sampai ibu-ibu di sana ngeliatin Tina kayak pucat muka Tina, sampai ngomong stop aja sama bapak angkotnya nggak bisa gitu kan. Langsung Tina kerasin stopnya, langsung Tina sempoyongan keluar, ngasih uangnya aja gemetaran kayak gini, kaki sempoyongan. Angkotnya udah jalan, Tina bilang dalam hati Tina, ya Allah jangan ambil tubuh Tina, jangan ambil dulu dalam keadaan Tina masih mempersekutukan Engkau, tunggu sabar dulu, Tina hijrah ke Islam dulu. Cukup. Wal hadisah atsaniyah marrat biha fi hayatiha hinama kharajat min baitiha لتدريب عملية الخياطة في أثناء ركوبها الحافلة داخل الحافلة حدث ما حدث مثل ما سبق نزعت في خنزرتها هذا الخلقة حتى لا تستطيع أن تتنفس وهي تقول في قلبها في داخل القلب يا الله لا تميتني إلا بعد أن أدخل في الإسلام أنا حصلت على الهداية وثم ماذا خرجت من الحافلة وأعطيت الأجرة للسائق وارتجبت يدي. Terus Tina balik ke rumah, sampai di rumah Tina balik lagi browsing internet, Tina kan simpan syahadat sama ayat kursinya, Tina baca lagi, alhamdulillah hilang lagi. Sampai mama pulang dari pasar, kok balik lagi? Iya, malas gitu. Iya. Summa zahabat ila baitiha wa qara'at maratan saniyah kalimatu syahadatain wa ayatul kursi wa qara'atha wa kana qalbuha mutmain wa mustarih al-qalb. Nah, sampai waktu itu Tina berpikiran semalaman kayaknya nggak bisa lagi kayak gini, udah depresi, nggak mau tidur kayak gini terus, kayak orang sakit depresi kan. Waktu itu temulah Tina sama teman Tina yang bisa dikatakan kuat agamanya. Tina sampaikanlah sama dia, kayaknya Tina harus jadi muslim lah gitu. Apa alasannya Tina? Tina sebutinlah semuanya. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau kamu mau kayak gitu kita ketemu sama ustadz sama ustazahnya dulu. Cukup. Hatta yakun marra fi hayatiha waqt أنها تتأكد من أنها لا تستطيع مثل هذه الأوقات دائما تمر هكذا حتى تكون هي متأكدة بأنها سيدخل في الإسلام وذهبت إلى أحد الأساتذة والأستاذات فسألتها وناقشتها عن الإسلام. Terus udah ketemu, terus kata ustaz sama ustazahnya, ya udah ayo kita ngucapin kalimat syahadatnya. Summa qala laha al-ustaz wal ustazah hadzal waqtul munasib laki linutqi syahadatain. Tapi
Tapi waktu itu tertahan dulu karena mungkin ustadz sama ustazahnya lagi sibuk, mungkin 2 minggu Tina, entah 2 minggu atau 1 minggu lebih, Tina ditahan dulu ngucapin kalimat syahadatnya. Di situ Tina nggak tenang gitu. Tina telepon teman Tina WA gitu. Ini kapan ngucapin kalimat syahadatnya? Tobat nggak nunggu kematian loh gitu. Oh ya udah, kita ke KUA aja langsung, Kementerian Agama, di sana aja kita ngucapin kalimat syahadatnya. Iya. Udah. Dan alhamdulillah tanggal 4 bulan Oktober Tina ngucapin kalimat syahadatnya, tapi alhamdulillah Tina dapat spiritualnya itu pas tanggal 5 Oktobernya Tina mau sholat tahajud, tapi Tina nggak tahu sholat tahajudnya kayak mana, jadi Tina zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi saat Tina zikir itu di kuping kanan Tina sama kuping kiri Tina itu banyak yang zikir gitu. Subhanallah, Allahu akbar. Hatta fi al-yawm berapa tadi? 4 Oktober ya? Rabi' min Oktober 2017. Iya, asar pas asar setelah asar. Ba'da al-asri sana 2017 نطقت كلمة الشهادتين وبعد ذلك سمعت في أذنيها كلمة التسبيح والذكر دائما في أذني هذا الأخ تسبيحات وذكر. Alhamdulillah. Terus udah. Ya saat itu banyak konflik lah gitu, dimarahin sampai Tina kesini kan nggak izin sama mama. Hatta hiya allati taj'aluha takun sababan huna. Mukim huna. Wa bidun istidzan ma'al wal usra mubashara. Bagaimana interaksi dengan keluarga sekarang? Belum. Malah keluar. Mama sekarang ngelaporin Tina ke polisi, dibilang Tina anak hilang. Cukup. Ummuha al-an ذهب إلى شرطة إلى شرطة لقبضها أو كيف نعم لأن أمها لا تعترفها. Saya dalam hati saya katakan saya nggak akan mau pindah agama karena saya tahu azabnya, siksanya, hukuman saya tahu akan yang وهي saya dapatkan. متأكدة متيقنة أنها لا يمكن أن ترد إلى الوراء المرتد لأنها يعني متيقنة جدا داخل القلب أن الإسلام هو حق وهي تخاف من النار. Sudah cukup. Masih banyak sih tapi kalau Ya. nggak apa-apa. Ya, ke orang tua, ayah, ibu masih ada kan? Alhamdulillah keduanya ada, sampai Tina berdebat sama mama Tina gitu. Ma, coba dulu diambil Alkitab. Ada nggak di dalam Alkitab yang mengatakan kalau Nabi Isa itu Tuhan? Hatta fi ahadil ayyam jadalat ummaha wa qalat li ummiha ya ummah hal wajadti fil injil fi bible alladhi yu'akkiduna anna al-Isa huwa Allah anna al-Isa huwa ilah. Terus Tina bilang nggak ada kan Ma, malah di sana kita disuruh untuk menyembah Bapa Allah. Kenapa nggak Bapa Allahnya aja kita sembah? Allah, Kenapa Nabi Isanya Zakiyah. gitu? Cukup.